Bienvenue sur ma chaîne, marhaba bikoum fi qanati. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tmenda tkounu bikhair wa ala khair. Donc aujourd'hui, j'ai préparé ces petites pastilles individuelles. J'espère qu'elles vous plairont, Inch'Allah. اليوم جيت هاد البسطيلة صغيورة تمنى تعجبكم إن شاء الله. Les ingrédients sont très très simples et elle est super rapide à faire. مهم دغيا دغيا كتوجد ماشي كتشد اليدين. Donc là j'ai mis du beurre et de l'huile. هنا درت شويه الزيت وشويه ديال الزبده، زدت عليهم البصله وشويه ديال الدجاج هبره. Donc j'ai mis de l'huile, du beurre, j'ai mis à saisir l'oignon et la viande de poulet hachée. Là je vais mettre à peu près un peu de sel. هنا درت شويه الملحه شويه ديال البزار. Donc du sel et du poivre, et j'ai mis un peu de curry, du gingembre. هنا درت شويه ديال الكوري وشويه ديال السكينجبير. Donc là on mélange le tout. هاد تقدروا ديروا هكاك بصله كبيره، donc un oignon haché et 200 g de viande hachée, de viande de poulet haché. هنا درت 200 g ديال الدجاج هبره وبصله كبيره. Donc là j'ai mis 2 grandes cuillères à soupe de crème fraîche. أنا درت جوج معالق كبار ديال القشدة الطرية. Et puis après j'ai rajouté du persil et de la coriandre et des olives hachées. هنا زدت شويه ديال القزبر ومعدنوس وشويه ديال الزيتون مقطع هكا طريفات صغار. Donc là on mélange le tout. Voilà, il faut que ça soit sec. هنا خصو يبان بما راه ناشف. Donc à la fin de ma cuisson j'ai éteint. هنا طفيت البوطه وغادي نزيد شويه ديال الثومه غبره ونزيد عليها شويه ديال الكوري. Donc là j'ai rajouté un peu d'ail en poudre et un peu de curry. Voilà, j'en ai mis au début et je mets à la fin pour garder le goût. هنا درت شويه الكوري في الاول وعاوتاني ملي طفيت البوطه زدت عليها شويه ديال الكوري وشويه ديال الثومه غبره. Donc là on mélange le tout. Et là juste après je vais mettre du fromage. Donc fromage au choix. Moi j'ai de la mozzarella mélangée avec de l'emmental. هنا عندي الفرماج موتزاريلا مع داك الفرماج emmental. المهم ديروا الفرماج اللي بغيتو. Donc je mélange le tout. هنا كتبان بما راه البوطه ما خداماش. Donc comme je vous ai dit, j'ai éteint le feu. Donc je mélange bien les deux fromages avec le poulet. Et là je vais le mettre dans une assiette pour que ça refroidisse. هنا نديرو فواحد الطبسيل باش يبرد ليا باش نقدر نخدمو باش ما تقطعش ليا على الورقه. هاد الوصفه كتجي زوينه وسريعه، والمذاق ديال الدجاج مع الكوري مع الفرماج كيزي زوين زوين زوين. نتمنى تديروه في ديوركم. Donc comme je disais, ce poulet curry, franchement c'est une recette très 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 bien, rapide à faire et vraiment délicieuse. Là je vais prendre un moule à muffins. هنا غنهز واحد le moule ديال les muffins. Là j'ai pris du beurre, j'ai rajouté un peu d'huile. هنا زيت شويه الزيت خلطته مع الزبده. هنا الدجاج برد. Donc on voit bien que ça refroidit. Donc on aura besoin de la pâte phyllo. Moi j'aime bien travailler ces petites pastilles avec la pâte phyllo, c'est plus simple à travailler quoi que la feuille de brique, elle est un peu trop épaisse, on a du mal à faire les formes qu'on veut. هنا زيت الورقه ديال الفيلو كتعجبني في هاد البسطيلات الصغار، كتجيني سهله في الخدمه، والورقه كتكون رقيقه ودغيا كتجمع، ماشي بحال الورقه ديال البسطيله حنا هنا في فرنسا، ماشي بحال في المغرب. نتوما كتكون شويه مرخوفه، حنا كتكون قاصحه شويه. دونك الاختيار ديالي كنخدم هاد البسطيلات الصغار بالورقه ديال الفيلو. Donc là je coupe les grandes feuilles pardon
فيلو باغ دو. هنا قطعت دوك الوراق الفيلو على جوج. هنا زدت لو مول ديال لو مافين. Donc là je vais prendre un moule à muffin et je vais bien le beurrer. Voilà, un peu de beurre et d'huile. انا درت شويه ديال الزيت والزبده هكا دهنتو باش يطيبوا لي هذوك البسيطلات يتحمروا ليا مزيان ويعطوا المذاق زوين في الطياب. دونك لا جو في بروندر دو فeuilles. هنا غادي نجهز جوج ورقات ديال الفيلو. دونك دو feuilles à pâte filo. Je vais les enduire de beurre et d'huile. Voilà, غادي ندهنهم بهاد الزبده والزيت comme on voit dans l'image, comme on voit surtout dans la vidéo, sur l'image. Donc je la retourne et je fais la même chose. Voilà, de haut en bas. انا كدهنوهم مزيان مزيان comme on voit sur la vidéo. Donc la feuille à pastilla, je vais prendre la forme. Voilà, on va faire un petit trou comme ça. Et puis je vais couper, voilà, sur les côtés. Voilà, et je vais les mettre au fond comme on voit sur la vidéo. Voilà, هنا كتقطعوا الجناب ومن بعد تحطهم هكا الوسط. Pour donner un peu l'épaisseur à la mini pastilla. Donc là, je vais prendre la farce. Et je vais remplir mes mini pastillas. أنا غادي نهز هذيك الحشوة وغادي نعمر بهم هاد mini pastilla les درت. Donc là, comme on voit sur la vidéo, je pince le haut de droite à gauche et puis après j'ouvre sur le haut. Là j'enduis de beurre. Voilà, comme on voit sur la vidéo. هنا كما كتشوفوا دورت شويه ديك الورقه اللي كانت من الفوق ومن بعد حطيتها هكا في الجناب. Et là je mets mes mini pastillas dans le moule. Donc là je vais continuer avec la pâte filo. فوالا هنا عندي درت 12. هاد الحشوه ديال 200 غرام ديال الدجاج وبصيله كبيره هكاك كما قلت لكم شلده. انا درت ليا 12 مي 12 راه صغيورين زعما ماشي شي بسطيلات كبار ولا لا غير صغار. Donc là mon moule m'a pris 12 mini pastillas. Si vous voulez la faire un peu plus grande, vous la faites plus grande. Donc pour 200 grammes de viande, voilà, de poulet pardon haché, et un gros oignon haché. Donc moi ça m'a fait 12 mini pastillas. Si vous n'avez pas ce moule à muffin, c'est pas une obligation. Donc vous pouvez prendre juste un emporte-pièce et les façonner dedans. إلا ما عندكمش هاد المول ديال لي مافين ماشي ضروري، هزو غير شي غلاقه هكا ديال نوتيلا ولا اللي عندكم تكون شويه عاليه وتقدروا ديروا كيما درت انا. خليكم مع لا فيديو رجع معكم من بعد. Donc je vous laisse visionner la vidéo et je reviens vers vous juste après.
Voilà, j'ai terminé de façonner mes petites pastillas. D'abord, نديرهم في الفران. Donc là, je vais directement les mettre au four que j'ai préchauffé à 190 degrés. هنا درت 190 درجة وغادي يطيبوا واحد 20 دقيقة. Donc la cuisson est environ 20 minutes à 190 degrés. Voilà mes mini pastillas, j'espère qu'elles vous plairont, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. À une prochaine recette, Inch'Allah.